राधे श्याम। तो फ्रेंड्स, ज्ञान को नहीं भगवान कौन कहते से विषय चलते जाना। तद बुद्ध यस्तदात्म नस्ति निष्ठाश्च परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूल क्लसा। जेतेबेले सही परम तत्व परमात्मा को अनुरूप बुद्धि थिबो, तत्वर अनुरूप प्रवाहित मन थिबो, परम तत्व परमात्मा को सहित ऐक्य भाव थिबो एवं परमात्मा को परायण भाव थिबो, ताहार नाम हेउछि ज्ञान। ज्ञान कौनसी बकवास अथवा कुतर्क नुहे। एई ज्ञान द्वारा पाप रहित पुरुष पुनरागमन रहित परम गति प्राप्त करिथांती। परम गति प्राप्त एवं पूर्ण ज्ञान युक्त पुरुष पंडित बोलांती। आगकू देखिबा। विद्या विनयस्पने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव पापके च पांडित्या समदर्शन। ज्ञान द्वारा जार पाप नष्ट हो जाइछि, जिए अपुनरावर्ती परम गति को प्राप्त होइछन्ति, एपरि ज्ञानीजन और विनय युक्त ब्राह्मण चंडाल ठारे गाई एवं कुकुर ठारे तथा हाथी ठारे मध्य समदृष्टि युक्त होइथांति। ताहाको दृष्टि रे विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ना कौनसी विशेषता रखि थाए एवं ना चंडाल ठारे कौनसी हीनता रखि थाए। ना गाई धर्म अटे ना कुकुर अधर्म अटे एवं ना हाथी विशालता रखि थाए। एपरि पंडित ज्ञानीजन समदर्शी एवं समवर्ती होइथांती। ताहाको दृष्टि चमड़ा उपरे पड़ी न थाए बरं आत्मारे पड़ी थाए। अंतर केवल एतिकी विद्या विनय संपन्न स्वरूप समीप अटंती। शेष किछि परे रहंती, किए गोटिए स्तर आगकू तो किए गोटिए स्तर पछरे। शरीर तो वस्त्र अटे, ताहाको सृष्टि वस्त्र को महत्व देई न थाए ओ अपितु ताहाको हृदय स्थित आत्मारे पड़ी थाए। तेणु से कौनसी भेद रखि न थांती। श्रीकृष्ण पर्याप्त गाई मानक सेवा करिथिले। तांकू गाई को प्रति गौरवपूर्ण शब्द करिबा उचित, किंतु से एपर कौनसी शब्द करि नाहंती। श्रीकृष्ण गाई को धर्म रे कौनसी स्थान देई नाहंती। से केवल एतिकी ही मानिथिले जे अन्य जीवात्मा परि गाई भितरे मध्य आत्मा रहिछि। गाईर आर्थिक महत्व जहा हेउ ताहार धार्मिक वैशिष्ट परवर्ती लोकमानक अवदान अटे। श्रीकृष्ण पछरे कही आसिछंती जे अविवेकी मानक बुद्धि अनंत सुखायुक्त होइथाए। तेणु सेमाने अनंत क्रिया विस्तार करि नै थांती। देखाणिया शोभायुक्त बाणी रे से ताहाकू मध्य व्यक्त मध्य करिथांती। ताहाको बाणीर छाप जहार चित्तरे पड़ी थाए ताहाकू बुद्धि नष्ट मध्य होई जाए। से किछि पाई न थांती बरं नष्ट होई जाय थांती। जेबे कि निष्काम कर्म जगरे हे अर्जुन, निर्धारित क्रिया गोटिए ही अटे, यज्ञर प्रक्रिया आराधना। गाई कुकुर हाथी अश्वत्थ नदीर धार्मिक महत्व एही अनंत शाखायुक्त लोकंक अवदान अटे। जदि एसबुर धार्मिक महत्व थांता तेबे श्रीकृष्ण अवश्य कही थांते, हाँ मंदिर मस्जिद इत्यादि पूजास्थल प्रारंभिक स्तर रे अवश्य होइथाए। सेठारे प्रेरणादायक सामूहिक उपदेश होइथाए। ताहार उपयोगिता रहिछि। ताहा धर्म पददेश रे केंद्र अटे। प्रस्तुत श्लोक रे दुईटी पंडित चर्चा रही। जड़े पंडित तो पूर्ण ज्ञाता अटंती एवं अन्य जड़े विद्या विनय संपन्न। से दुई जण किपरि? वस्तुत प्रत्येक श्रेणी रे साधक मानक दुईटी सीमा रही थाए। जड़े अधिकतम सीमा पराकाष्ठा अटंती, अन्य जड़े प्रवेशिका अथवा निम्नतम सीमारे।
उदाहरण निमंते भक्तिर निम्नतम सीमा ताहा अटे ଯେଉଁଠାରୁ ଭକ୍ତିର ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବିବେକ ବୈରାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଗ୍ନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଏକାଧିକତମ ସୀମା ତାହା ଅଟେ ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତି ନିଜର ପରିଣାମ ଦେଇପାରୁଥିବା ସ୍ଥିତିରେ ଥାଏ। ଠିକ୍ ଏପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରବେଶ ଦେଇ ପାରୁଥିବା କ୍ଷମତା ଆସିଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥାଏ, ବିନୟ ହୋଇଥାଏ, ମନର ସମନ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦମନ, ଅନୁଭବ, ସୂତ୍ରପାତର ସଞ୍ଚାର, ଧାରାବାହିକ ଚିନ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ସମାଧି ଇତ୍ୟାଦି। ବ୍ରହ୍ମରେ ପ୍ରବେଶ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ତାର ଅନ୍ତରାଳ ସ୍ୱାଭାବିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିଥାଏ। ଏହା ବ୍ରାହ୍ମଣତ୍ୱ ନିମ୍ନତମ ସୀମା ଅଟେ। ଉଚ୍ଚତମ ସୀମା ଯେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ସେତେବେଳେ କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରି ସେଥିରେ ବିଲୟ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଜାଣିବାର ଥିଲା ତାହା ଜାଣିଗଲେ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଜ୍ଞାତା ଅପୁର୍ଣାବର୍ତ୍ତିଯୁକ୍ତ ମହାପୁରୁଷ ସେହି ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଣ୍ଡାଳ, କୁକୁର, ହାତୀ ଏବଂ ଗାଈ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମଦୃଷ୍ଟି ହିଁ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ହୃଦୟସ୍ଥିତ ଆତ୍ମା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରମ ଗତିରେ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ କିପରି, ଏହା ଉପରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇହୈବ ତେଜୋତ ସ୍ୱର୍ଗା ସାମ୍ୟ ସ୍ଥିତ ନମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଃ ହି ସମ ବ୍ରହ୍ମ ତଦ୍ମାସ୍ ବ୍ରହ୍ମଣି ତେ ସ୍ଥିତାଃ। ସେହି ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରକୁ ଜିଣାଯାଇଛି, ଯାହାର ମନ ସମତତ୍ୱରେ ସ୍ଥିର ଥାଏ। ମନର ସମତ୍ୱ ଏବଂ ସଂସାର ଜିଣିବାର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ସଂସାର ବିଲୟ ହିଁ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ସେହି ପୁରୁଷ କେଉଁଠି ରହିଲେ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ସମବ୍ରହ୍ମ, ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାଙ୍କରି ମନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ସମସ୍ଥିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତସ୍ମାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଣି ତ ସ୍ଥିତେ, ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାର ନାମ ପୁନରାବୃତ୍ତି ପରମ ଗତି ଅଟେ। ଏହା କେବେ ମିଳିଥାଏ? ଯେବେ ସଂସାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିଣିପାରିବେ। ସଂସାରକୁ କେବେ ଜିଣିପାରିବେ? ଯେତେବେଳେ ମନର ନିରୋଧ ହୋଇଯାଏ, ସତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ହୋଇଯାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ତାହାଙ୍କ ରହଣି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରାଧେ ଶ୍ୟାମ, ଆପ ସବକା ମଙ୍ଗଳ हो।